عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير الخلق محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين. آمين. kalan daminɛna caman kɛra an kɔni nana faraw kan bakɔrɔba su in na bonya kama dari an yɛrɛ na dɔ sɔrɔ ko in bonyana mana su in na comme a fɔra cogo min na an bɛ le 8 5e mois 2021 Laylatul Qadri an bɛ o su in na an b'a ɲini Ala fɛ se bɛ Ala min minnu bɛ kɛnɛ kan yan ani minnu ma kɛnɛ sɔrɔ an b'a ɲini Ala fɛ hɛrɛ bɛ Ala bolo Ala k'a di an ma. Amin amin. An b'a ɲini o Ala kelen fɛ bato minnu kɛra sunkalo in na min ɲɛna min ma ɲɛ Ala k'a kɛ kira in bonya kama Ala k'u minɛ an ye. Amin amin. Ala sɔn. Ala ka yafa an ka jurumuw kɔ. Amin. Ala k'an bila k'an da sira kan. Amin amin. O kɔfɛ an bɛ dugawu k'an ka jamana ye ni Mali don. Inshallah. A ka kan a bɛɛ ka ŋaniya ɲuman siri. Namu. An ka jamana a sɛgɛnna. Tiɲɛ. A sɛgɛnna. Allahu akbar. Mais a kana jɔn dugawu la dɛ. Ayi. An bɛ setigi an b'ale de ka yamaru kɔnɔ. Tiɲɛ. An ka ɲini Ala fɛ. A yɛrɛ b'a dɔn an bɛ waati dɔ la sisan ko transition. O transition tigiw ko olu de bɛna lajɛ ka votiw labɛn an ka ɲɛmaa dɔ ta an ka jamana ye min bɛna se ka jamana in bila sira ɲuman kan ani lafiya sira. O la an k'an ka dugawu kɛ k'a ɲini Ala fɛ o transition tigiw u bɛ se ka baara kɛ tiɲɛ ni faso lafiyali ka cogo min na Ala k'o sira d'u ma. Amin amin. An faso bɛ lafiya sira min kan o transition tigiw Ala k'u bila o sira kan. Amin amin. Ala sɔn. O kɔfɛ dun président ta bɛna kɛ. Allahu akbar. Ne ka dugawu ye min ye n'a bɛɛ y'a kɛ ten a bɛ ɲɛ o. Tiɲɛ. Wallahi Ala t'an bɛɛ ta bi fiyewu. Ayi o tɛ kɛ. Ala b'a dɔn parce que mɔgɔw bɛ ɲinɛ min kɔ i bɛ voter maa o maa ye i bɛ t'i ka kanu yira min na k'o ka jamana mara an kelen o kelen anw minnu ko an ye silamɛ ye lahara an tɛ siratu tigɛ abada fo Ala k'a ɲininka mun n'i y'a kɛ. Sigi abani. Allahu akbar. Wallahi. Sigi. Cɛ ni muso bɛɛ. Maa kelen tɛ siratu tigɛ lahara. I taara voter min ye fo i k'i voter kun fɔ Ala ye. Ayi. Allahu akbar. O la n'an ma ɲɛ voter kɔ an kana sɔn an ka san. Ayi. An kana an yɛrɛ feere. Allahu akbar. O tɛ kɛ. An ka dignité in kɔlɔsi. Tiɲɛ. An k'an danbe tana. Allahu akbar. An ka mɔgɔ lajɛ hali min ma dɔrɔmɛ d'an ma n'i yɛrɛ ka kodɔn ye k'a fɔ karisa kɔni ne dan b'a la sabu a bɛɛ ta lahara Ala b'i ɲininka nin de la. Siga t'a la. I votera ye mun na i ye danaya min sɔrɔ Ala b'a dɔn ni o ye danaya ye walima nafolo ko don Ala b'a dɔn. A b'a dɔn. O tuma na an ka voter ni danaya ye. An ka voter ni danaya ye. An k'a ɲini o Ala fɛ ne min bɛ ka kuma Ala tulo bɛ ne kumakan na ne votera n ka denbaya votera nka ne ni n ka denbaya kuma caman an ni dɔw hakilila tɛ kelen ye tuma dɔw la ne bɛ voter yan fɛ olu bɛ voter yan fɛ
o kɛra parce que jagoya tɛ ne fɛ yen politique ko la ayi i ye hakili ye min bɛna kɛ ten o ye ne Hayidara ta ye ne ni muso yɛrɛ tuma dɔw la ala tulo b'a la an ka vote yɔrɔ tɛ kelen ye an ka mɔgɔ ta tɛ kelen ye ne ye bɛɛ ka liberté d'i ma n cɛ bɛna taa vote ta an yɛrɛ ka taa vote ten non ni min ye min faamu a kɛ ten o ye ne ni n ka denbaya de ye mais ne ka vote si la ne m'a bila minɛn kɔnɔ ni m'a fɔ ala ye ala ne kɔni bɛ karisa de fɛ n y'a kanu min kama ala b'a dɔn ka tɛmɛ ne kan wa vote tɔ fila ye nka ala b'a ɲini i fɛ jamana in ka hɛrɛ bɛ min bolo dɛ hali ni ne bɛ min fɛ n'o tɛ dɛ jamana in ka lafiya tigi a d'o ma lahara ala b'i ne ɲininka aw bɛɛ ɲɛna ne ma deli ka vote ni nin tɛ ala ne bɛ karisa kɔni de fɛ wa n vote tɔ filɛ o de ye nka e min bɛ gundo dɔn jamana ka lafiya ni hɛrɛ bɛ min bolo n'o tɛ ne ta in ye a d'o ma lahara n bɛ ɲininka koyi o la n kan ka pilasi dɔ bila jaabi yɔrɔ n'an ɲininkara an ka se ka fɛn dɔ fɔ mais n bɛ gundo bɔ a la ni maa ti ɲɔgɔn ye so kɔnɔ politique ko kuma tɛ ne ni maa cɛ gundo bɔra a la gundo ye mun ye maa o maa bɛ Hayidara fɛ ne tun ye liberté di bɛɛ ma i ni politique mɔgɔ dɔ ka baara kɛ nka bi maa o maa ko i bɛ Hayidara fɛ n b'a ɲini a bɛɛ fɛ i ni min bɛ baara la politique ko sira kan a fɔ ko an karamɔgɔ ko an k'an jɔ ɲini ne ni maa ti ɲɔgɔn ye politique ko kuma na dɛ Hayidara ta filɛ nin maa o maa bɛ Hayidara kɔni fɛ n'i y'a kanu ala kama n b'a ɲini olu fɛ u k'a kɛ o ala kama u k'u jɔ u k'a f'u ka baara kɛ ɲɔgɔn ye jaaban tɛ dɛ an karamɔgɔ ye sira d'an ma an ye baara kɛ mais nin sen in a ko an k'an jɔ fɔlɔ an sera o yɔrɔ ma parce que ko in bɛ ka taa cogo min na ala de b'a ɲɛ dɔn tumana ni fa t'an n'an yɛrɛ hakili cɛnnen tɛ a y'a bolo bɔ mɔgɔw bolo fɔlɔ n'a karamɔgɔ hakilila kɛra min ye o tɛna dogo a la Hayidara y'a fɔ a m'a fɔ n tɛ fɔ gundo la dɛ kabini ala k'an da ne ma n da don politique la mais an ɲɛ bɛ taa cogo dɔ de la an faso fo an k'a jɔ de a wulibali don a sera a yɔrɔ ma a ti dogo ka fɔ dɛ a fɔlen filaw ye Lailatul Qadri kɛnɛ ni min bɔra an kɔfɛ ala ɲɛ b'o la o y'an janfa dɛ wa anw ti don nata kama dɛ kabini ala k'an da n ka maa ma kɛ faama ye faama si ma tɛmɛ yan ko ne ka mɔgɔ kelen b'i bolo baara la a tɛ yen pour que k'a yira aw la an ta ye ala ani an faso bɛ jɔ tiɲɛ kan cogo min alors an bɛ fɛ k'o fɔ k'o walawala wa faama tɛ yen min tɛmɛna ani minnu bɛ yen min bɛ ne ka to dun cogo dɔn a y'a tɛ yen a y'a fɔ falaki anw bolo tɛ politiki maa bɛɛ ne Hayidara n bolo kɔrɔtalen filɛ ne bolo ta maa da aw la a tɛ yen a tɛ kɔrɔlen na a tɛ kura la mais n bɛ segin a kan ni maa min ko ne ye 1000 di Hayidara ma ni maa min ko n ye 1,000,000 d'a ma ni maa min ko n ye 40,000 d'a ma a fɔ a ye ko i y'a d'a ma a ka so ne m'a ɲini a ye cɛ kelen ɲini u na dɔrɔn o k'a fɔ kabini ala k'an da ni ne ko ala ko n ko a ye cɛ kelen ɲini min ko don dɔ la Hayidara ko 20 dama di yan
politique mani faamaw na n'a sɔrɔla donba su in kama a ye taara ci wajuli kɛ kun Zamzami Allahu Akbar a tɛ yen o tɛ yen nka ɲinɛn tɛ an b'a daminɛ ni min ye voilà a y'a fɔ a baara kɛ ɲɔgɔn ye janfan tɛ dɛ Ayi. ko a karamɔgɔ ko a k'a jɔ fɔlɔ an b'an jɔ Allahu Akbar Kulibali aha Allahu Akbar ɔ ni an y'a ye ɔhɔ ko an k'an ka taa sira min fɛ o tɛ dogo a la ayi ni an ma sira yɛrɛ ye Naam. an n'a bila kun a yɛrɛ ye tiɲɛ nka a y'a bolo gɛrɛ a yɛrɛ la a ye hɔrɔnya ta fɔlɔ o bɛ kɛ sigi n ko n bɛ fɛ ka nin de fɔ ni ala tɔgɔ ye Allahu Akbar ka tila k'a fɔ maliyɛn bɛɛ ye naam n'i ko i ye silamɛ ye ɔhɔ ala ɲɛ b'i vote yɔrɔ la dɛ sigi wa alahara ala b'i ɲininka mun n'i y'a kɛ Allahu Akbar ala n'i y'a kɛ ka da nin de kan ni fɔyɔrɔ sɔrɔl'i bolo i bɛ lafiya tiɲɛ nka nin bɛɛ kɔ n'a y'a janto da in na naam a vote tɔ ala ne bɛ fɛ karisa de ka gaɲɛ ɔhɔ nka ni jamana ka hɛrɛ tɛ o la naam ala a ka hɛrɛ bɛ mɔgɔ min bolo ni mali bɛ lafiya a d'o ma tiɲɛ Allahu Akbar o ye Kulibali n'a y'o fara a kan n'ala farala an kan an bɛ ɲɛmɔgɔ sɔrɔ tiɲɛ min bɛ hinɛ jamana in na Allahu Akbar o ye Kulibali yɛrɛ ye min bɛ hinɛ jamana mali in y'an ta de ye tiɲɛ maa tɛ anw tɛ maa dɔ yan min b'a n'a hɔrɔnya cɛ tiɲɛ o tɛ yen mɛ an y'an dɛ de k'an dɛ de k'an dɛ de fo an y'a ye dɛ de in bɛna kɛ kojugu ye Allahu Akbar Zamzamiw min n'o bɛna ka kɛ perezan ye o min bɛ minisiriya la o min bɛ politiki ɲɛmaaya la o mɛ jɔnni n bɛ yen k'o bɛ se k'a fɔ a b'anw ni maliyɛnya cɛ o tɛ yen Allahu Akbar o tɛ yen an faso de don siga t'a la tɔw bɛ k'a kɛ cogo min na an bɛ se k'a kɛ ka tɛmɛ o kan tiɲɛ mɛ ala tɔgɔ la naam an kun ye ala ka bonya bila yɔrɔ dɔ la ni ala y'i bonya k'i kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye an kun y'a kanu ka to misirida de la tiɲɛ ni min ma ɲɛ an k'a fɔ faamaw ye tiɲɛ ko nin ma ɲi Allahu Akbar ni min ma ɲi an k'a fɔ jamanadenw ye ko nin ma ɲi Allahu Akbar kabini ala k'an da anw ka baara kɛra nin de ye siga t'a la anw ye politiki ko in to a tigiw bolo tiɲɛ ka kun ni ala ka bonya ye misirida la sigi Aïdara ni faamaw ye min kɛ n'a ma ɲɛ naam an b'a f'u ye faama ninnu dɔw balolen don siga t'o la a y'u bɛɛ ɲininka sigi fɛn o fɛn kɛra jamana in kɔnɔ n'a ma ɲɛ ne Hayidara n'i sigira kumani fɛ tiɲɛ u ma sa dɛ a y'u ɲininka Allahu Akbar a président bɛɛ a premier ministre bɛɛ a bɛɛ Allahu Akbar a y'u ɲininka tiɲɛ hali sisan taw naam ni bandaw kumana min bɛ jamana in ci n y'a fɔ a ye tiɲɛ o k'an ka min kɛ jamana ka bɔ bolo la n y'a fɔ a ye tiɲɛ Allahu Akbar ne ni premier ministre sigira tiɲɛ Allahu Akbar premier ministre min bɛ fɛ n y'a fɔ premier ministre Allahu Akbar ne ka affaire ma fɔ a ye ayi o ma mais fɔ jamana lafiya sira ani jamana kisi sira ani jamanadenw b'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na min bɛ ne fɛ n y'a fɔ premier ministre Mukutari Wane n y'a fɔ a ye i y'a fɔ n y'a fɔ a ye Allahu Akbar n y'a fɔ Hashimi ye naam sigi n y'a fɔ Wake ye Allahu Akbar n y'a fɔ Jawo ye tiɲɛ n'a fɛn o fɛn gɛrɛla ɲɔgɔn na n ye Wulibali fɔ a bɛɛ ye Wulibali tɛ dɔwɛrɛ ye faso in y'an bɛɛ de ta ye maa ma na ni maaya kɔnɔ ayi o ma kɛ ala de nana n'an ye on est fier ala y'an kɛ maliyɛn ye tiɲɛ tuma na a bɛ ɲɛ cogo min na anw b'o sira de yira sigi marifa t'an bolo bere t'an bolo o t'an bolo mɔgɔ o mɔgɔ tɔɲɔna naam jamana in kɔnɔ yan n'i sera ne ma hali transition tile in na n sera a faama bɛɛ ma tiɲɛ Allahu Akbar fandaw sigi mais a y'u ɲininka ne ta kelen b'a la ayi Allahu Akbar anw ye karamɔgɔya filɛ ten de tiɲɛ kɛnɛ kan minnu n'ala ye bonyani daw k'a tɔgɔ la an ka to ala ka chaise kɔnɔ an ka jamanadenw dɛmɛ jamana dilancogo ɲuman na mais an ka to ala ye sigiyɔrɔ min d'an ma an ka kun n'a ye sigi bani anw y'a filɛ ten de wallahi mais comme a bɛ ka taa cogo min na bɛɛ ɲɛ b'a la o n'a ta bɛɛ an tɛ bɔ an cogo la dɛ ayi an tɛna jɔyɔrɔ ɲini
anti place ɲini Allahu Akbar. wa anti balo cogo ɲini Naam. Sigay. ala y'an balo cogo d'an ma Wallahi. Allahu Akbar. ala ni ce Ala ni ce. jamaiya Naam. ala k'aw sara Amin amin. ala k'aw sara Amin. n'i y'anw da don dɔ in na jamana taa cogo min n'an ɲɛ b'a la o de don Tiɲɛ. n'o tɛ anw da ti don na Sigatola. Aidra. mais ala an da donna an na place ko tɛ dɛ an mago t'a jɔyɔrɔ la an mago t'a ministre nommé tɔ la Ayi. a bɛɛ kɛra k'a ban ne ka ministre kelen bɛ yen o k'o fɔ ye Allahu Akbar. Ote. u ye fɛn o fɛn sigi Naam. u ka fɛn dɔ fɔ a ye ko an y'a dara ka mɔgɔ dɔ don yan u k'a fɔ Siga. Ote. n m'a ɲini n mago t'a la Allahu Akbar. mais n ka kan n'a ye Tiɲɛ. n turalen don a la Wallahi. Allahu Akbar. n y'o de fɔ jamana in bɛ maa o maa dɔn misikilitigi don Tiɲɛ. Yafɔ. n'i ko ala dɔrɔn i bɛ sa i kun fɛ ye Siga. mais f'i k'a fɔ jamana bɛ jeni sini n bɛ tasuma don faso la sini n'o kɛra e b'i lajɛ Allahu Akbar. n'o kɛra jamana o jamana na o y'a halakilen de ye Sigatola. Allahu Akbar. Oye. maa si t'i lamɛn tasumatigi kɔ Siga. o ye jamana ta tiɲɛnen ye Sigatola. Aidra. parce que fantan minnu tɛ se ka tasuma mɛnɛ n'u ɲɛji bɛ jigin Aha. olu ɲɛji de ye jamana in halaki ta Tiɲɛ. Allahu Akbar. Zamzamiw. dɔw ka sow cira O tira. hali siyɔrɔ t'u bolo Sigay. o bɛ k'u jamana na Ayi. O tɛ kwala. dɔw ka duw bɔ siriw la dɔw ka terɛnw minɛn'u na Tiɲɛ. ka mɔgɔw tɔɲɔ dɔrɔn Tiɲɛ. ko lagali yɔrɔ t'u bolo Allahu o de ye jamana halaki Siga. n bɛ segin a kan o de ye mali halaki Tiɲɛ. Sigatala. Aidra. Allahu Akbar. faamaw ti min faamu marifa ni kasobɔw b'e bolo i ma min faamu i bɛ kaso yɛrɛ dɔ la i ɲɛ t'o la de Tiɲɛ. i bɛ dugukolo min kan ani kabakolo min kɔrɔ kaso dɔ de don Tiɲɛ. ala kɛn bɛ k'i lafiya kɔnɔ n'a y'i dɛrɛ don o don i b'a dɔn marifa in tɛ kasobɔw tɛ ala don Tiɲɛ. manil far manil muhyi manil nasir manil kafi manil wahab wahid لا إله إلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Aidra. o la Naam. an tɛna taa yɔrɔ jan tuguni Allahu Akbar. nin sunkalo in tɔ la Naam. maliyɛn ɲuman a bɛɛ ka dugawu kɛ Inshallah. a ka ala wele mali ye Beke. o kɔfɛ Naam. amin an ka ala wele an ka sɔrɔdasi ɲumanw ye Tiɲɛ. Beke. minnu b'u faso fɛ Allahu Akbar. Sigatola. minnu ye tenni ta ko an b'an faso kuma bɔ ni tiɲɛ yɛrɛ la o b'u kɔnɔ Tiɲɛ. an ka dugawu k'olu ye Inshallah. Beke. olu bɛ kungo kolonw de kɔnɔ Sigay. u ni saw ni bundeliw de don Allahu Akbar. u ni dira Sigay. u caman bɛ ka sa Naam. k'u ka denbaya ɲɛ jɔlen to Allahu Akbar. u bɛ sa faso de ye Allahu Akbar. Wallahi. faso man ka ɲin'u kɔ Ayi. u ka baara de don Tiɲɛ. u y'o de choisi u donn'o de la Tiɲɛ. mais baara dɔ bɛ yen Naam. o kɛbaa o hɛrɛ b'i kan n'o kisira la Sigatola. an ka dugawu k'an ka sɔrɔsiw ye Inshallah. Beke. sɔrɔsi gendarme Naam. polisi gardi protection civile Naam. fini bɛ maa o maa kan na an k'an ka dugawu k'u ye Tiɲɛ. an k'an k'u dɛmɛ fana Inshallah. Beke. mali t'a den ɲuman fɛ dɛ Ayi. a bɛ tasuma mɛnɛ na a bɛ siran o de ɲɛ Allahu Akbar. Sigay. mais n'i ko hɛrɛ dɔrɔn e t'a la Allahu Akbar. mais anw bɛ to ten Voilà. an bɛ hɛrɛ sama ka don mali kɔnɔ an seko bɛɛ la fo an ka se ala ma Tiɲɛ. anw t'a tasuma don a la Ayi. Wulibali. Allahu Akbar. an bɛ to tan Inshallah. nka ni min ma ɲɛ ni faamaw ye min kɛ n'a ma ɲɛ n'an bɛ min kalama an b'o f'u ye dɛ Sigatola. u ka fantanw kɔlɔsi Sigay. fantanw ye ala somɔgɔw de ye Allahu Akbar. Yafɔ. n'u tɔɲɔna ala b'a lajɛ dɛ Sigay. kana bi ja lajɛ dɛ sini min na dɛ min bɛ sini na ala de b'a dɔn Allahu Akbar. Abina. o de la an ka karamɔgɔba dɔ tun bɛ Egypte Saharawi Sigay. don dɔ la a ko a ka kalandenw ma a ko u kana siran sini ɲɛ k'u kana siran sini ɲɛ avenir k'u kana siran sini ɲɛ Sigay. u kan'u ka fantanya lajɛ bi ko kiraw ye baganw wɛn sara la
Allahu Akbar. Ko ka tila ka jamanaw mara. Allahu Akbar. Sige. Abani. Kiraw ye bakanw bɛ sara la. Ko ka tila ka diɲɛ mara. Allahu Akbar. Kira. U kana sira sini ye. Ni ŋaniya ka ɲi kana sira sini ye o b'a tigi de bɔ. Sige. A ye ŋaniya ninnu dilan dɔrɔn. Allahu Akbar yafɔ. O la foyi t'an bolo silamɛya la aw ye su in na. Naam. Hakili lajini dɔrɔn de don. Allahu Akbar. Silamɛya ye diinɛ dɔ de ye. Maa o maa mana don a la i bɛ lafiya. Tiɲɛ siga t'o la. N'i y'a faamu. Allahu Akbar. Anw ta in ko tɛ dɛ. Ayi. N bɛ segin a kan anw ta in ko tɛ. Allahu Akbar o ko tɛ. Hasidiya o bɛ maa kafiriya pewu. Allahu Akbar. N'i y'a yɛrɛ u ka kutuba kalankaw mɛn. I yɛrɛ b'a dɔn i ni Ala cɛ ko Ala tɛ nin misiri in kɔnɔ. Tiɲɛ siga t'o la. A bɛɛ kɛra setanɛ ka so ye. Tiɲɛ Allahu Akbar o ye wulibali yɛrɛ ye. Setanɛ yɛlɛmɛna a bɛɛ kɔnɔ. Yɛlɛmana Allahu Akbar. Mɔgɔw bɛ tila ka taa u kun biri k'u seli la o tɛ yɛlɛ ko da ye. O ye yɛlɛ ko ye Allahu Akbar. Maa o maa kɛra silamɛ i bɛ lafiya. Tiɲɛ. Faransɛ dɔ ka kuma filɛ nin ye ko docteur Karl a kumana silamɛya kan. A ko ale ye min faamu silamɛya la ko nurun mina zulumati wa sawtun mina sukuti bi kulli diqqatin wa na'rifu al-khayra an ash-sharri thumma naltazimu bi fi'li al-khayrati wa tarku ash-sharri. Ni ye tubabu kalanbaw bɛ nin cɛ in dɔn Karl docteur Karl ale de ko silamɛya la a kɛlen ka silamɛya étudier mais a ye silamɛya de étudier a m'anw ka nin silamɛya in étudier maa o maa y'anw ka nin silamɛya in kalan i bɛ kafiriya et puis maa caman bɛ ka seli u dalen tɛ silamɛya la mais u bɛ ka seli parce que ils sont obligés mɔgɔ bi seli kuma dɔ la se t'i ye ni ma seli n fa ti sɔn ni ma seli n ti bonya sɔrɔ parce que an yɛrɛ ka yɔrɔ la bɛɛ bɛ seli ni maa o maa bana seli ma i bɛ k'i dama nɔgɔtɔ ye banbe k'i la mɔgɔ caman bɛ ka seli ten bilahi mun na anw ka silamɛya ye mɔgɔ o mɔgɔ kalan na ni hakili b'i la ni hakili b'i miiri ni y'anw ka silamɛya ye i ti da Ala ko la. Mun bɛ yan ka seli o wane minnu bɛ misiri kɔnɔ olu denmusow de filɛ ko chambre passée wa mun olu de filɛ o la bɛɛ ɲɛ b'u la an bɛ ɲɔgɔn dɔn olu minnu bɛ misiri kɔnɔ dulɔso bɛ Bamakɔ yan n m'a fɔ dulɔtigi dɛ dulɔso a sigi bɛ min ka du kɔnɔ a bɛ dugukolo min kan a ye taa o ɲɛ ɲini dugukolo papier tigiw fɛ yen a bɛɛ bɛ misiri kɔnɔ n ko kabako don selilaw bɛ to ka muruti anw ye silamɛw ye dulɔ ye haramu ye i bɛ taa bɛn dulɔtigi de kan a bɛ min ka so la e k'o tigi ɲini bani n'a ma k'i fa dɔ ye a bɛ k'i karamɔgɔ dɔ bɛnkɛ ye siga t'a la abani Allahu Akbar mɔgɔ min ɲɛ bɛ o la i ɲɛ bɛ karamɔgɔw yɛrɛw la fana i ɲɛ bɛ karamɔgɔw jogo la e yɛrɛ bɛ seli alimami min kɔfɛ tigitigi i b'a jogo dɔn siga t'o la ani e yɛrɛ farala fɛn dɔw ma Allahu Akbar siga t'o la o y'i kɛrɛfɛ silamɛya ye i bɛ mun ye o kɔfɛ n'a fɔra bom donna yɔrɔ o yɔrɔ ko silamɛw de y'a don n'a fɔra mɔgɔ fagara ka bɔ a denninw kɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ ko silamɛw de y'a faga n'a fɔra dɔ bɛ ka dɔ fa neni i b'a sɔrɔ nin misiri in bɛ ka nin misiri in fa neni nin karamɔgɔ in bɛ ka nin karamɔgɔ in fa neni ni e ma se i bɛ taa denmisɛnnin dɔ sara ka fɛn dɔw ma k'o bila o k'a kɛ i nɔ na bɔn kodɔnna minnu ɲɛ bɛ nin na u tulo bɛ nin na u bɛ se ka da silamɛya la cogo di u tɛ da la mais u wajibiyalen don ka seli ni politiki mɔgɔ don n'an m'i ye misiri la an t'i fo tɛ ye mana o diyagoyalen bɛ ka taa te turu ten mais a yɛrɛ o fɔn a dalen tɛ silamɛw la a dalen tɛ silamɛya la parce que a ni silamɛw jɛra o a ye cogo min y'u la a b'o dɔn
o la nin tubabu recherche a bɛ recherche de kɛ écrivain dɔ don docteur Karl ale de ko silamɛya la a ka faamu na a ko silamɛya ye nɔɔrɔ de ye a bɛ dibi bɔ yen ale ye silamɛya sɛbɛ de étudier an ka bi ta in tɛ dɛ a ko kumakan don a bɛ kumakan di mɔgɔ ma daden kɔnɔ Muhammad Rasulullah kira sallallahu alaihi wasallam a delila ka dɔ ka bagan louer kira ye ko di minnu ma ko ma k'a kɛcogo la fɛntigi in nana ka na kira ni sahabaw sɔrɔ a murutira a ko kira ma ne t'i jeni ni a murutira ka pɛrɛn-pɛrɛn Seydina Umar ale ka teli dɔɔni ale girinna cɛ ko a bɛ ban muso ma kira ko non ko li sahibil haqqi maqal a ko Umar a to yen tiɲɛtigi kan ka kuma a to a ka kuma anw de jalaki don tiɲɛtigi kan ka kuma la ilaha illallah alakira ye yamaru di kafiri ma min ka d'a ye a k'a fɔ ale ma parce que a ta ye tiɲɛ nin kafirikɛ in n'o ye Karl ye a ko wa sawtun mina sukuti ko silamɛya ye kumakan de ye a b'i autoriser i k'i ta fɔ i ka bɔ daden kɔnɔ mais tiɲɛ tɛ se ka fɔ n ta la lafulen wa bɛ se ka kuma o kan nka belebelew i b'olu to yen a ko bi kulli dika c'est-à-dire a ka di i ye cogo min na de don silamɛya ye mɔgɔ bila i ka kuma a m'i don kaso la ka ci to i bolo a y'i bila fana i ka ɲininkali kɛ n'i ma min faamu a ko ni silamɛya ye na ariful khayra min ashar a ko juguman ni ɲuman ko ni silamɛya ye i b'u dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na summa naltazimu fi'la al-khayr ko o la sa an bɛ sɔrɔ ka hɛrɛ baara kɛ wa tarku sharri an bɛ tɔɔrɔ to yen nin ye kafiri dɔ de kumakan ye silamɛya kan a kɛlen ka recherche o de la ne bɛ wele da don o don silamɛw ye a y'a janto a yɛrɛ la karamɔgɔw ka mɔgɔw tromper ka mɔgɔw fili u n'u bɛɛ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ kira ko ni diɲɛ laban sera ko karamɔgɔ dɔw de bɛ yen ko baara foyi t'u la ka adamadenw jɛɛrɛ ka bila u ɲɛ ka taa jahanɛmɛ kɔnɔ a ko du'atun ala abwabi jahannam ko wajulikɛlaw de don u jɔn bɛ jahanɛmɛ yɛrɛ tindi de kan mais hali ni yɛrɛ y'u lamɛn ni fa t'i hakili la i bɛ se k'a fɔ ni sago fɔra mais i b'a dɔn nin tɛ ala ta ye kira ko ni maa o maa y'u labato u bɛ taa n'i ye jahanɛmɛ kɔnɔ ne ye silamɛya fɔ o ye siɲɛ caman a bɛ caman mɛn a bɛɛ nkalon bilahi silamɛya ye ala ka diinɛ de mais an ka Mali yɛrɛ ka constitution lajɛ an sigilen bɛ jamana min kɔnɔ yan lɔw de bɛ yan mais loi ninnu tɛ appliquer comme a fɔra cogo min maliyɛnw fana b'o sɛgɛn de kɔnɔ lɔw b'an ka jamana kɔnɔ sariyaw bɛ yan Mali ye sariya jamana de mais a ti k'a kɛcogo la o de ye jamana sɛgɛn mɔgɔ dama min bɛ yen n'o ye jamana in miliyari da o kɔnɔ u sigilen don yan mun bɔra dɔ la ko in caman bɛ yen u bɛ to ka n'a dɔw ɲɛfɔ anw ɲɛna n'a ɲɛfɔra i ɲɛna a b'i dɛsɛ ka sunɔgɔ a sariyaw b'an bolo min yɛrɛ bilala a ka mɔgɔw contrôler min ye faso nafolo dun k'u contrôler ka u minɛ k'u bila tribunal ka bolo kan a bɔra ne fɛ yen a ye dossier di a bɛɛ bolo
Sige. Milliard ka milliard dun. Sige. So ba caman be an yaba la Bamako ya. Cɛ nana n'a ye a document bɛ n bolo a photo photo b'a la. Allahu Akbar. A ye so minɛ. Naam. Suguba so ninnu wo do kɔnɔ. Siga. Allahu Akbar. U tɔgɔ classelen do ka jigin. A ko Aidara a ko ni i ɲɛ bɛ dossier la wa ne ko a ko i ɲɛ bɛ nin tɔgɔ ninnu na a ko maa si tɛ ninnu na min ka dunta ka dɔgɔ miliyari ye. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Amin. Ne ko a b'a kɛ cogo di. Voilà. A ko an b'a ɲɛɲini. Mais a sera yɔrɔ min na sisan an yɛrɛ bɛ ɲini k'an yɛrɛ ɲini. So tɛ se ka minɛ dɛ. An yɛrɛ minnu ye so ko fɔ an yɛrɛ de bɛ ɲini k'an yɛrɛ ɲini sa. Allahu Akbar. Aidara. Sigei. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Nin de bɛ jamana in kɔnɔ. Allahu Akbar. O de la n ko a y'a fɔ a baara kɛ ɲɔgɔn kɔrɔw ye ko a karamɔgɔ ko a k'a jɔ fɔlɔ. Siga t'a la an b'an jɔ. N'an taara ta a ti ɲɛ dɛ. Ayi maɲi. An ka mɔgɔ dɔ ɲini. An n'o ka bɛn. Bɛnkan wɛrɛ tɛ dɛ an b'i dɛmɛ. I bɛ faso baara a ka kan cogo min na. Nka n'i ye sira bila an b'a f'u ye n'i ma sɔn an votera i ye cogo min na an bɛ bɔ i contre la. Siga t'a la. Kulibali. Allahu Akbar. Kulibali do dɛ. Ni jamana in n'an m'a lajɛ an ka minɛ cogo dɔ ɲini fantanw ka se ka lafiya n'an taara an k'u fɛ tan wa fantan ninnu jo b'u la dɛ parce que n'u nana ni sukaro karitɔnw ye dɔrɔn ka na ni dulɔkini tɔgɔ ye di tisortiniw ye dɔrɔn ka denmisɛnninw bila ka te wuli ka sɔrɔ ka dɔrɔgu san ka d'u ma o y'a bannen ye. Aidara. Sigei. A ka Ala minɛ a ka jɛn o kɔ. An bɛ jɛn a kɔ. Allahu Akbar. A ka na an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ko dɔ kɛ. Walahi. Allahu Akbar. Ne ta tɛ fɔ dogo la dɛ i ka juru tɛ ne o. Siga t'o la kɛnɛba kan. I t'i n balo t'i ka to dun. Ayi Allahu Akbar. A ye to an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an yɛrɛ bɔ ninnu bolo. Allahu Akbar. Miliyari caman de dunna. U tɔgɔ sɔrɔla a caman ka investissement yera mais gosi ma se ka k'u la. Ayi Allahu Akbar. Jamana bɛ se ka taa tan. A tɛ taa tan. Allahu Akbar. O tuma na Mali kɔnɔ sariyaw bɛ yan n y'o de fɔ sariyaw bɛ yan dɛ n'i ye nin kɛ nin kan ka k'i la o sariyaw bɛ yan nka u salen don. Allahu Akbar. Kulibali. mais a bɛ kɛ fantanw de la dɛ. don o don sɛni bɛ don fantan dɔ la ka taa. O bɛ kɛ. don o don i bɛ sɔmisɛnninw y'u bolo an y'an bolo don cɛ ka pɔsi kɔnɔ suguba la o y'a minɛ sugunikura la nin y'i bolo don cɛ kɔnɔ o y'a minɛ o kɔni olu bɛ bɔ ka yira yɛrɛ. Allahu Akbar. Abani. Nka sonbaw hali ne yɛrɛ min bɛ k'a fɔ ne yɛrɛ jatigɛlen don. Allahu Akbar. Abani. Ayi o kana don i t'u fɛ dɛ ni sonba ninnu sɔminna na ko karamɔgɔ t'an fɛ sini bɛ o bɛ dɔrɔgutalaw wele ka dɔrɔgu sɔngɔ d'u ma ayiwa a ye yɛlɛ a y'a fa nin a y'a ba nin a ye nkalonjuguw da la n de b'an ka jamana kɔnɔ anw bɛ yɛlɛw la ala ka ko bannen kɔ ni maa min ko i bɛna i bɛ sɛgɛn i tɛ se i tɛ se jinɛ ka fara adamadenw kan u tɛ se Allahu Akbar. bilahi ala tɛ sɔn a tɛ sɔn. ala jan b'a ka diinɛ na dɛ. Siga t'o la. ala y'o fɔ kira ye ko a ka hakili sigi ko Mamadu kana siran juguw wulila ko a bɛ dulɔ min dɔw wulila ko fa de b'a la u kɛ ka mankutu jugu bɛɛ fɔ a ma ala k'o kana siran ko ninnu bɛ fɛ k'u bɛ ne ala ka yeelen faga n'u da ye kuranɛ ko ten n'u da ye ko walahi ne ala bɛ n ka nɔɔrɔ tɔ senna hali ni kafiriw ni nafigiw ma sɔn
ko da tɛ se k'a faga ayi ni layidu dira alakira ma Allahu akbar n'an ko an bɛ kira kɔ anw tɛ siran ayi sirante jinɛ ka fara adamaden kan ala tɛ sɔn Allahu akbar Kulibali a kana siran dɛ ayi n'a ye ala minɛ ni tiɲɛ don ala t'i bolo bɛɛ bɛ dɛsɛ Allahu akbar siga t'o la nafigi de malo man bon Allahu akbar zamzamiw ala minɛ ala ka jɔnw to yen Allahu akbar ala ka jɔnw to yen kana to ala ka tile la dɛ ayi fila fɔlɔw bɛ ala ka jɔnw na n'u ko ciw b'a fɔ ca Allahu akbar o mais ni ala b'i bolo dan ye u tɛ se ayi ala bɛ tila k'a bɛɛ halaki Allahu akbar billahi al-ali al-azim siga t'o la o la silamɛya ala ye sariyaw de sigi a y'a janto ninnu na inshallahu ala ye sariyaw de sigi ko n ka jɔnw n'a taara tan dɔrɔn a bɛ kisi Allahu akbar o ye tiɲɛ n'a ma taa ten n'a taara tan dɔrɔn a bɛ fili Allahu akbar n bɛna tila k'a bɛɛ dalilu d'a ma kuranɛ kɔnɔ ɔ ninnu kɔfɛ sa n'i ye dɔ wɛrɛ minɛ o y'i kun ye Allahu akbar o ye tiɲɛ mais Haidara ye min dɔn a y'a lase a y'a lase n ye faransɛ dɔ de ta f'i ye sisan voilà mais nin ye américain de ye o fana ye professeur Eric Lincoln comme tubabu tɔgɔ ninnu ma nɔgɔn anw ka arabukan na ten kosɛbɛ Eric Lincoln Allahu akbar o ye ko diinɛ sɛgɛsɛgɛbaga dɔ don wa ale de ra'isu fari'u diniya min ulumi al-ijtima'i bi jami'ati al-ameriki bi sha'ni asar al-islam fi amerika Allahu akbar Kulibali ale tɔgɔ ye ko Eric Lincoln kafiri de don kafiri de don mais u ka kalanyɔrɔba minnu bɛ Ameriki adamadenya yɛrɛ kɛcogo ɲuman ani diinɛw jateminɛni ale de y'o ɲɛmɔgɔba ye a bɛ nin fɔ don min na Ameriki a kumana silamɛya kan a ko inna asara al-islami fi sudi bi amerika kana asran kharikan lil ada فإنهم قبل أن يكونوا مسلمين كانوا يعيشون في أسوأ الأوضاع بينما هم الآن بحالة اقتصادية والاجتماعية راقية الله أكبر عليكو كو كاكون أمريكان نواري c'est-à-dire أمريكي فرافين كو كاكون silamɛya donni ye Ameriki fimaw na k'u kun bɛ balo cogo jugu da la u bɛ dulɔ min c'est-à-dire u bɛ ko kɛ k'a ka bon hakili ma ko mais ko silamɛya min ni u caman donn'o na ko kɛna asaran kharikan lil ada k'o kɛra kabako dɔ de ye min mɔgɔ t'a imaginer kunkolo si tɛ se ka miiri ko a bɛ se ka kɛ Ameriki o dulɔminabaw minnu bɛ dɔrɔgu ta u durangolow de bɛ yaala u bɛ cɛnimusoya kɛ kɛnɛ de ka mɔgɔw yɛrɛ y'u ɲɛna ko mais olu banna dulɔ la pewu ka ban jɛnɛya la agressivement a bɛ fɔ cogo di ka agresser ka bi mɔgɔ ka k'i tɔɲɔ ani u yɛrɛ dama bɛ muru turu ɲɔgɔn na ka ɲɔgɔn fa c'est-à-dire ko o banna ban cogo dɔ de la u kɛlen ka silamɛya minɛ k'a ka bon hakili ma kharikan lil ada a t'i imaginer maa si fɛ mais ko maa minnu u donna silamɛya la ko kɛnu ko bi kɔni yaishuna bihalati iktisadiya wal ijtimaiya raqida u yɛrɛ balo cogo la sɔrɔ la u tun bɛ min don dulɔ la k'a kɛ ka tiɲɛni kɛ o kɛra bi k'u ka duw balo ka du sabati wal ijtimaiya ani u yɛrɛ dama ka balimaya ni ɲɔgɔn kanu ani ka dɛsɛbaatɔ dɛmɛ raqiya k'o yɛlɛnna bi Ameriki fɔ sanfɛ nin ye kafiri karamɔgɔ dɔ de kumatɔ ye silamɛya ye min kɛ Amerikɛn noir la a bɛ kɛ k'o de fɔ
mais anw maliyɛn noirs anw minnu hakili la ko an yɛrɛ bɛ magan ɲɛ bi a ye min kɛ anw na a yɛrɛ bɛ ɲɛ o bɛ kɛnɛ kan parce que a doncogo ɲuman kɛra ninnu fɛ yen o de la olu kɛra ten siga t'o la mais anw y'a sɔrɔ cogo min na a ye seli n'a selila dɔrɔn a banna a ye seli sunkalo sera a ye su o tuma na ko tile tan laban tile tan laban ko an bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ misiri la salo ne muso dɔ bɛ yen o mana ala ko fɛn o fɛn k'o bɛ maa se alijinɛ ma o ko fɔ a ka k'o jɔnjɔliba ye ne balila min na kalandenw nana fɔ ne ye ko ne muso ko k'u ka taa si ka segin salo nkɔni ne ko ko misiri bɛ yen misiri ye ala ka so de ye a ye dara ta tɛ o ka da ye cogo min na a ye taa kɛ ten an karamɔgɔw taara dugu ɲɔgɔnw na bi si ka seli dugu jɛra ni mago jɔra kalanden min na ko karisa bɛ yen ko a bɛ sunɔgɔ ni ko karisa bɛ yen ko a bɛ sunɔgɔ n'o ko tuma na bi kɔfɛ ɲinɛ kɔni an n'o sunkalo kɛ misiri kɔnɔ nka siɲɛ wɛrɛ ne mana maa o maa birilen nin misiri in kɔnɔ i n'i biri kun fɔ subhanallah Zamzami Allahu akbar a bɛ daw ma wulibali don tiɲɛ wulibali don dɛ tiɲɛ o si ka seli ni maa min y'a kɛ i ye ko ɲuman kɛ koyi an t'a nankari an t'a saboti maa o maa mana fɛn min kɛ k'a b'i surunya ala la ni fɛn ɲuman don silamɛ bɛɛ k'a m'o fo mais fɛn min bɛ tila ka dangari yɛrɛ ka maaya la ka sɔrɔ ala m'a fɔ an k'a kɛ ala kira m'a fɔ an k'a kɛ la ni karamɔgɔ min y'o f'i ye a wele ka na ayi ala m'a fɔ an k'a kɛ an bɛ taa si ka seli min kɛ misiri kɔnɔ ko su tan laban ka taa si ye ko an bɛ seli ala m'a fɔ a ka kɛ ala kira m'a fɔ a ka kɛ sallallahu alaihi wa sallam Allahu akbar Zamzami Allahu akbar n'i taara si ka seli o ni dugu jɛra i b'i balo cogo di i b'i mun kɛ i bɛ sunɔgɔ de i bɛ sunɔgɔ de siga t'o la o la n bɛ fɛ k'a fɔ ye ne m'a fɔ haramu don dɛ ayi i m'o fɔ nka ala m'an bila a la kira m'an bila a la Allahu akbar an y'a dalilu kɔni ɲini n ko nin bɔra min wulibali an y'a sɔrɔ sɛbɛnfɛnw na ko Seydina Umar k'o nana sɔrɔ silamɛw bɛɛ bɛ seli i dama dɔw bɛ seli yan fɛ dɔw bɛ seli yan fɛ ko a bɛ na ta ne alimami kelen da ka di ninnu ma u bɛɛ ka jɛ ka seli k'o bɛ sɔn ka ɲɛ ko kira ye mɔgɔ asafurula Seydina Umaru ye mɔgɔ kelen bila u ɲɛfɛ k'o k'u seli u y'u seli min kɛ ko a kɛra laada ye Abubakar tilela a ma kɛ Alakira tilela a ma kɛ a ma kɛ Alakira tilela Abubakar tilela a ma kɛ subhanallah abani Umaru yɛrɛ ka khalifaya daminɛ a ma kɛ fo a tilancɛya baw u ko Umaru ye nin kɛ alors Alakira ka sahaba ɲuman mana fɛn o fɛn kɛ anw bolo o ka ɲi kira ka sahaba cɛ naani in kɔni na olu mana fɛn o fɛn kɛ anw silamɛ ɲumanw bolo anw sunnamɔgɔw bolo o ka ɲi mais ni Umaru y'o kɛ a ye ko ɲuman kɛ mais n'an ye Bukhari lajɛ ka Muslimu lajɛ Alakira bɛ min fɔ an ye sallallahu alaihi wa sallam ko an ka nafila seli baraji ka bɔ an ka so Ala ka misiri ye a ka bɔ a ye n ko Bukhari ni Muslimu n'an ka hadisaw bɛ min fɔ Alakira ko a y'a ka nafilaw seli a ka so o de baraji ka bɔ ka tɛmɛ ne ka misiri in kan Allahu akbar wulibali ayi a tɛ se ka wuli o ayi nin ye yɛlɛmabali ye
an fa nini an ba nini mais lahara an bɛ jɔ ala ɲɛ kɔrɔ kira ko an ka nafila seli an ka so i ka nafila seli i ka so k'o baraji ka bon ka tɛmɛ i k'a seli misiri kɔnɔ siɲɛ 27 i k'a k'i ka so k'o de baraji ka bon misiri ye siɲɛ 27 ala kira de ko ten fɔ u ka karamɔgɔ suna karamɔgɔba dɔ bɛ yen sisan a ma sa fɔlɔ ko Fawzi o don u bɛ ka k'a ɲininka a ko ale m'a fɔ ko salatu tarawihi ti bɛn dɛ ale yɛrɛ b'a kɛ ko nka kira ko an ka so baraji ka bɔ misiri ye siɲɛ 27 alors mun wɛrɛ bɛ yen o tumana n bɛ fɛ ka mun fɔ a ye sunkalo la ala ka diinɛ in ma faamu kosɛbɛ kalanko tɛ dɛ kuranɛ mumɛ bɛ ala ko kuranɛ nana de ko hakili ko kuranɛ nana de ko kodɔnnaw ko kuranɛ nana de minnu bɛ miiri ko kuranɛ nana de hakilitigiw ka da u ɲɛkɔrɔ k'u hakili bol'a kan ala yɛrɛ de ye nin fɔ kuranɛ nakun na kuranɛ bɛ lajɛ ni hakili de kumana sunkalo kaloba don yafa kalo don hɛrɛ kalo don mais n ye sunkalo expliquer aw ye tiɲɛ caman a bɛ dɔw kɔnɔ nin sunkalo in yɛrɛ la an ye bato min kɛ ko yafa kɛra an ma kaban ko an ka jurumu bɛɛ banna oui yafa kɛra an ma kɛ mais fo a ɲɛ ka fɔ fo a ɲɛ ka fɔ fo a ɲɛ ka fɔ ni maa min ko sisan exemple don i ko sɔrɔsikɛ ma sɔrɔsi bɛ mun ɲini n ka se jugu la sɔrɔsi foyi ɲini n ka se jugu la ka se jugu la a fɛn fɔlɔ ye mun ye a ka sɔrɔ i bɛ jugu kɛlɛ ko dɔn i y'o kalan kɛ o kalan b'a ɲɛ wa kɛlɛminɛnw ka ta i fɛ ni sɔrɔsi ye kɛlɛminɛ ta a ye jugu kɛlɛcogo kalan o b'a kunkolo la minɛn minnu b'a bolo nin ka kan ka ci nin yɔrɔ in na nin man ka ci nin yɔrɔ in na n kan ka grenade fili yan n man ka grenade fili yan n kan ka marifa misɛnnin de ci yan n'o ye kɛrɛla marifa ninnu pistolet pistolet kan ka ci yan o man ka marifaba yɛrɛ de kan ka ci yan sɔrɔsikɛ ye nin bɛɛ kalan mun b'a bolo a y'o ɲini ka d'a ma kɛ o bɛɛ ɲinina ka d'a ma a fɔra sɔrɔsikɛ ma i ka ko banna sisan i sera taa jugu nɔfɛ mais n'i sera i bɛ nin bila i ɲɛfɛ k'i kun ka marifa kun sɔrɔ o nɛgɛ in na ni jugu ka kisɛ nana o b'a kunbɛn a bɛɛ ma d'a ma sɔrɔsikɛ kisira o parce que kunbɛla bɛ yen kaba contre coup bɛ yen a kan ka marifa bɔ woni min fɛ o bɛɛ ɲɛfɔra bon tiɲɛ yɛrɛ la n'a kɛra ten kisɛ t'a sɔrɔ mais sɔrɔsikɛ taatɔ u jiginna yɔrɔ dɔ la ka dumuni kɛ nɛgɛ min bɛ bila ɲɛfɛ ni o de bɛ kisɛ kunbɛn ani fugula min bɛ don a kun na ni kisɛ t'o sɔgɔ ale ɲinɛna o kɔ dumunikɛyɔrɔ la ka taa n'a sara ye a ma yɛrɛ fa wa mais a bɛ bɔ yan don min na dun an ko a bɛ taa ka na parce que minɛnw dafara mais a yɛrɛ ye dɔ bɔ a la a mago sara an bɛɛ bɛ ten nin sunkalo in na ala nisɔndiyalenba don ala nisɔndiyalen don dɛ i sera k'i muso to tile fɛ ala ye maa tɛ yen ko ban i sera ka dumuni to i kelen b'i ka so i bɛ se k'i fa tewu ni ala tɛ dafɛsi ti bɔ a kalama i da ye k'i da jɔsi i bɛ firiko ta k'i min i bɛ sɔrɔ ka n'i sigi bi tile bɔra dɛ tile bɔ u b'a fɔ e ta juguyara dɛ bi ta yen mon vieux anw kun taara sugu la tɔsi tɛ ne na bilen
mais o bɛ se ka kɛ o. O bɛ se ka kɛ. O de la Ala ko sun bɛ k'ale de. Sigei. Ko mɛlɛkɛw k'u sen bɔ sun kɔrɔ. Allahu akbar. Ko a bɛ k'ale ale yɛrɛ de b'a sara. Ale bɛ sunbaw dɔn. A ɲɛ b'u la sun kɔnɔ na. Sigei. A bani. Anw fɛ yan. Naam. Karamɔgɔba caman de tɛmɛna. Minnu y'a yira. Sun tiɲɛfɛnw jate. N'o y'i sɔrɔ i ka sun tiɲɛna o i b'a sara. Allahu akbar. Olu ka yecogo la. I sunnen. I ni walimuso dɔ kumana ni kanu kan ye. K'a fɔ an fa mana dɛ. An t'a lajɛ ni sunkalo sara sa an tɛna ɲɔgɔn ye. Olu ko i ka sun tiɲɛna wa i b'a sara. Wa i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na fana. Mais an ka imamu anw bɛ alimami minnu nɔfɛ olu ka sira ko sun tiɲɛna a bɛɛ ko ten a bɛɛ. Siga t'o la. A alimami bɛɛ u ko sun tiɲɛna ko nka a ti sara. I sunnen ye mɔgɔ kɔrɔ fɔ sun tiɲɛna a ti sara. Anw ka taabolo la. I sunnen ye nin manamanakan nasɔn fɔ. I sunnen taara dabalijugu kɛ dɔ kama. I sunnen taara nkalon da dɔ la. I sunnen taara faamaw fɛ tar'u na dɔ mako sa k'i mako dilan. Nin n'a ɲɔgɔnna bɛɛ sun tiɲɛna a mɛnna. Minisiri yɛrɛ sunnen warini dɔ tɛmɛn dɔ sera o ko ne bɛ se ka nin bulon kɛ a y'i sen da o kan a sunnen ko sun tiɲɛna monsieur le ministre sun tiɲɛna wa i ni Ala bɛ ɲɔgɔn na. Nin bɛɛ kɔfɛ dun n ye sɔrɔdasi ka ko fɔ a ye cogo min na an yɛrɛ bɛɛ ten sisan. Sun Ala ko de ko an k'an labɛn ko la'allakum tattaqun. I ka karamɔgɔkɛ ta tɛ ne t'o fɔ o. Ala ka kuma kɔfɛ n'i ye karamɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ tugu o kɔ i ka Ala to yen. Ala ko cogo di? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ala ta kɔfɛ ni karamɔgɔ wɛrɛ min b'i bolo o ta minɛ. Ala ko hey bɛɛ ko tɛ dɛ ko aw muuminiw Ala m'a fɔ bɛɛ u bɛ bɛɛ de don a la nkalon don bɛɛ t'a la. Maa caman bɛ misiri kɔnɔ sun wajibiyalen t'o kan. Ala ko sun wajibiyara muuminiw de kan. Muumini fo ka ko in walawala ten. Diinɛ tɛ faso dɔ ta ye ko n'o ko min maa wɛrɛ tɛ se k'a ta fɔ o. E kɛra don jumɛn ye? N'aw ko min maa wɛrɛ tɛ se ka kuma aw de y'an tuubi wa kira ma de. O ma ca ma. La usulu kɔfɛ furu silamɛya lasili maa ti maa sɔsɔ ye. Mais a bolo faraw ka minikunu fɔ bi bɛɛ ma k'o bɛɛ kan wa diɲɛ bi wuli bɛn ti k'o kan. Ne y'a faamu cogo min na ne b'i ta kɛ ten. E y'a faamu cogo min na ne b'i bonya i ta kɔnɔ i ta kɛ ten. N'an sera Ala ma a bɛ ɲɛna. Nka anw ko min ni maa min m'a kɛ ten o bɛ tan o donna tan a jiginna o kɔ so. Ayi a ma jigin. Ala ko la'allakum ta'qilun ko kuranɛ nakun ye tara na hakili sɔrɔ. Siga t'o la. Ala ko n ye sun wajibiya mu'minu kan. I n'a fɔ n y'a wajibiya mandon dɛmɛnenw kan ka kɔn mu'minu ye. Sun bɛ kerecɛnw bolo sun bɛ yahudiyaw bolo. Ko wa silamɛw a yɛrɛ ta dilen fila ma ko nka dikun wɛrɛ t'a la dɛ. Ne min da ye n ka sun ye n b'a d'a ma dikun wɛrɛ t'a la dɛ. Kari an na siran ni Ala ɲɛ k'an ka daw bonya. Siga t'o la o don. O tuma na a ye kalo kelen kɛ nka a ka entraînement kɛ. Ni sɔrɔdasi bɛ taa kɛlɛyɔrɔ la a bɛ entraînement de kɛ. Siga t'o la.
ni boxeur bɛna taa fadenkɛ nɔfɛ a bɛ entraînement de o bɛ kɛ kɛ an ka ballontannaw n'u bɛna taa fadenkɛnɛ kan u bɛ entraînement de kɛ tiɲɛ siga t'o la entraînement bɛ kɛ ala yɛrɛ ko tuma na silamɛw n bɛ kalo kelen d'a ma san kɔnɔ o kalo n ka hinɛ ni n ka hɛrɛ bɛɛ bɛ jigin o kan Allahu Akbar a ka a entraîner ka kɛlɛminɛnw ta k'a jugu kɔnɔ tiɲɛ Allahu Akbar kalo kelen kɛ i k'i muso to yen tile fɛ Allahu Akbar denmisɛnnin o e ka kɔɲɔ kɛra sisan naam e ni denmisɛnninya fanga bɛ ɲɔgɔn na e pereselen don tiɲɛ ala ko i bɛ fɛ n bi i bila entraînement siga i muso to yen tile fɛ Allahu Akbar n'i donna so kɔnɔ dɔrɔn i bɛ n'i ɲɛ wa i muso la wɛrɛ b'a ɲɛ wa i la a bɛ ɲɔgɔn filɛ filɛ ten tiɲɛ a bɛɛ ko bɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ Allahu Akbar mais mun bɛ na naam ala ko n bonya yira na n k'a ye siga a bani a jira na ko i bɛ fɛ wala i ka fɛ yira ne ala la naam i dɛsɛlen na ne kaburu kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ n ka fɛ yira Allahu Akbar Kulibali siga o yɔrɔ la naam a bɛ ɲɔgɔn filɛ ten bɛɛ bɛ yɛlɛ wallahi siga funakɛnin bɛ bɔ ten nin ka bon ala bolo fɛn bɛɛ ye Allahu Akbar c'est-à-dire jɔn tɛ foyi kɛ ala ye naam ka tɛmɛ nin yɔrɔ in kan foyi Allahu Akbar bani foyi